Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 43. Ya Ali Madad. डालो मानिकपुर में शायद पहली दफा आया हूँ। आपका यह खूबसूरत जमात खाना देखा, बहुत राजी हुआ। जमात भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मोमन हो। मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल मुस्तफ़ा व आले मोहम्मद अल मुस्तफ़ा इला क़यामत। एक चंदन पासली मुझे तेमा सुगंध बहु अपार जी चढ़ी पासे पोला वासला तुम सुगंध नहीं लगा जी सेवा तमे सती लोक छो बाबा बेईमानी ने वारी गुरगत गंगा में जाई उभा रही कीधा कर तव प्रकाशिय जी। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक चंदन पासे लिंग है। साउथ इंडिया के अंदर चंदन के बहुत से जंगल हैं। अफ्रीका में भी है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में चंदन बहुत होता है। इसको सैंडल भी कहते हैं, सैंडलवुड। इस लकड़ी को जलाओ, इसमें से खुशबू निकलती है। पानी में घस के बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े इल्म वाले जो हैं वो अपने पेशानी के ऊपर इसका लेप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। चंदन ठंडा होता है। कभी कभी इंसान को सूरज की रोशनी से गर्मी के कारण से जो सिर दुखता हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं सनस्ट्रोक। तो चंदन घस के पानी से सिर पे लगाने से आदमी का सिर दर्द बंद हो जाता है। बदन के ऊपर चंदन के मलने से चमड़ी अच्छी होती है। और मजहबी जगहों के ऊपर चंदन को जला के खुशबू फैलाते हैं। हमारे पीर ने एक छोटी सी दुआ बनाई थी जब हम गणपाठ की क्रिया करते थे। अभी भी करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अभी हज़रत इमाम के हाथ का न्याज होता है, इसलिए बाकी क्रिया या और दुआएं पढ़ने की जरूरत नहीं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदातार ने यह बंद करवा दिया कि टाइम तुम्हारा बच जाए। ये तो पुरानी जो दुआ थी उसमें 22 पाठ थे गणपाठ की दुआ के। थाम धोते वक्त दुआ पढ़ी जाती थी। थाम धोने के बाद फिर धूप लगाया जाता था। धूप लोबान खेवे अगर चंदन निवासना ते वासना शाहपीर सर्वे देवता ने चढ़े ते वासना पीर पैगंबर भोगवे
તે વાસના સ્વર્ગથી સંચરે, તે વાસના ગઢપાસના ધામ पवित्र करे, हक सच्चा है जिंदा कायम पाया शाफी। ये हमारी दुआ थी घटपात के धाम को धूप देने के लिए। धूप, लोबान, अगर और चंदन, ये 4 चीजें पीर ने गिनात में दुआओं में फरमाई है। धूप बहुत अच्छी चीज है और जमात खानों के अंदर धूप लोबान करना चाहिए। 1400 वर्ष पहले रसूल अकरम ने यह फरमाया है कि मस्जिदों के अंदर अगर जलाया करो। नबी करीम से पहले ईसा नबी के ज़माने के अंदर भी, उस ज़माने के अंदर जो मजहबी जमात खाने के मस्जिदें थी, उसके अंदर भी लोबान जलाया जाता था। बाइबल के अंदर लोबान का बहुत अच्छा जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर भी जमात खाने में लोबान जलाने की बाबत आती है। बाइबल के अंदर इसका नाम है लेबोने, LEBONE। ये जो है ना, धूप, लोबान, अगर चंदन, इसके अंदर गिनानों में जो नूरानी या बातूनी मतलब निकलता है, वो इंसान के अंदर की नेकियां हैं। कि जिस तरह से धूप लोबान से खुशबू मिलती है, सारा वातावरण खुशबूदार बनता है, ऐसा एक मोमन है, उसके अंदर पाक है, इबादत करता है। जहाँ मोमन बैठा होगा उसका इर्द गिर्द का जो वातावरण है नूरानी हो जाता है। मोमन जहाँ भी बैठता है नेकी और अच्छाई की बातें करता है, बदगोई नहीं करता, खराब भूली बातें नहीं करता, अच्छी नेक बातें करता है, तो सारा वातावरण जो है क्लीन होता है। मोमन के पास बैठने से बड़े फायदे होते हैं। मोमन के पास बैठने से इंसान का दिल पाक होता है। तो पीर का कहना यह है कि एक ठिकाने चंदन के झाड़ के पास ही एक लीमड़े का झाड़ था। बाजू बाजू में होने की वजह से ये जो लीमड़ा था, इसकी लकड़ी में बास आ गई, खुशबू आ गई, क्योंकि उसका पड़ोसी था। लीमड़ा कड़वा है लेकिन इसकी लकड़ी बड़ी सॉफ्ट है और लीमड़े की लकड़ी के अंदर गांठें नहीं होती। भले कड़वा है लेकिन चंदन की खुशबू इसमें आ गई। फिर कहते हैं कि इसके पड़ोस में एक और झाड़ था, बांस। इंग्लिश में जो बैम्बू ट्री कहते हैं, बांस मीठा है, चंदन कड़वा है, लेकिन चंदन अंदर से गांठ बिगड़ का है, सॉलिड है, और जो गांठ है वो अंदर से पोला है और एक एक फुट के ऊपर गांठें होती हैं, जैसे कि हम सेलिनी या गन्ना, इस तरह से ये इसकी भी गांठें होती हैं। भले है मीठा लेकिन अंदर खाली है, इसमें चंदन की वास नहीं आई। इसने ये दृष्टांत दिया है, दाखला दिया है कि गुरु मुर्शिद के पास बैठने से, कोई आला दर्जे के रूहानी आदमी की संगत में बैठने से, अगर इंसान के अंदर गांठ नहीं है, यहाँ गांठ से मतलब कीना रखना, हसद करना, बुरे ख्याल विचार जो है वह इंसान के मन को पोला कर देते हैं। जीभ से बड़ा मीठा होता है, जैसे कि वांस जो है वो मीठा है। आप कोई चाइनीज रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ एक डिश होती है बैम्बू शूट। ये बैम्बू शूट की जो डिश है मीठी है। बैम्बू के बिल्कुल ऊपर कौली कौली जो पत्ते निकलते हैं वो बैम्बू शूट से, कच्ची भी खाओ तो भी बड़ी मीठी होती है। लेकिन चंदन के झाड़ के साथ रहने पर भी हालांकि जाहिर में मीठा है लेकिन अंदर उसका तोला है, गांठ वाला है, उसमें चंदन की वास नहीं आती। और वो जो लीमड़ा है कड़वा है लेकिन अंदर पाक है, क्लीन है, उसमें से बात आ जाती है। मौलाना हजरत इमाम आता है
اس کے آجو باجو میں بہت سے آفیسر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ رہتے ہیں، جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، نیک ہیں، دستمندی ہیں، ان کو مولانا حضرت امام کی سیوا میں رہنے سے نور کی بخشش ملتی ہے۔ لیکن وہ جو آدمی جن کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل کے اندر حضرت امام سے پریم نہیں، وہ حضرت امام کے پاس رہنے پر بھی ایماندار نہیں بنتے۔ 1925 میں حضرت مولانا سلطان محمد شاہ داتا افریقہ آئے۔ افریقہ مولا آئے، جولائی کا مہینہ تھا۔ جولائی کا مہینہ افریقہ میں ونٹر سیزن ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ جو افریقہ ساؤتھ آف ایکویٹر ہے وہاں کلائمیٹ اپوزٹ ہوتی ہے۔ جو نارتھ میں رہتے ہیں، اگر اوپر جیسے کہ ابھی یہ انڈیا ہے اور جنوری کا مہینہ ہے، انڈیا میں ویدر اس وقت کول ہے، ونٹر ہے، لیکن اگر ہم ایکویٹر پاس کر کے نیچے چلے جائیں وہاں گرمی ہوگی۔ جب ناردرن ہیمسفیئر میں ٹھنڈی ہوتی ہے نیچے گرمی ہوتی ہے، جب اوپر گرمی ہوتی ہے نیچے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ مولا کو سردی لگ گئی، چھینکے ہمارے ناک میں سے پانی نکلے، لیکن مولا کو جانا تھا یورپ واپس۔ فرینچ اسٹیمر میں ڈے بریک صبح 5 بجے صاحب چڑھے۔ جماعت کا ایک آفیسر مولانا سلطان محمد شاہ کے ساتھ گیا، صاحب نے کہا کہ مجھے ممباسا تک چھوڑا۔ سورج نکلا، اسٹیمر کا کیپٹن صاحب کی کیبن میں گیا، ریکویسٹ کی کہ یور ہائینس ٹیبل تیار ہے، آپ اور ناشتہ کریں۔ مولا ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے، یہ اپنا آفیسر صاحب تھا، سب سے پہلے وہ گریپ فروٹ لایا، فروٹ بھی تھا، جوس بھی تھا، تو مولانا سلطان محمد شاہ گلاس اٹھا کے پینے لگے، تو یہ آدمی مولا کو کہتے خداوند آپ کو سردی ہوئی ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں۔ صاحب نے گلاس رکھ دیا، نہیں پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوری آئی، تو صاحب اس کو دیکھا تو وہ کہتا ہے صاحب پوری بھی اچھی نہیں، چکنی ہے۔ صاحب نے پوری چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد جب یہ ایگز آئے تو اس نے کہا ہاں آپ یہ کھاؤ، تو مولا نے کھائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ آدمی مولا کو کہے کہ یہ کھاؤ تو مولا کھاوے، یہ کہے یہ نہ کھاؤ تو مولا نہ کھاوے۔ وہ بھول گیا اس بات کو کہ دو جہان کا بادشاہ ہے، تو اس کو کیا سکھانے جائے گا۔ لیکن مولا بھی دیکھو ایسا بچے کی طرح ہو گیا، کچھ بھی صاحب کو کھانا پینا ہو تو اس کو پوچھے۔ 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوا، سب ڈیسک کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ بہرا نکلا آئس کریم کی ٹرے لے کے۔ ابھی سلطان شاہ کو آئس کریم بہت پیاری، سب ادھر ادھر اس آفیسر کو ڈھونڈنے لگے، آخر اٹھ کے اس کو بلانے گئے۔ اس کو کہتے ہیں میں آئس کریم کھاؤں؟ کہتے صاحب آئس کریم آپ کے لیے اچھی نہیں، ٹھنڈی ہے۔ بہرے کو بولا چلے جاؤ، آئس کریم چھوڑ دی۔ دیکھو جان جان اجان بھائی کرتا رتھ، جان بوجھ کے اجان ہو گیا۔ ساز سبھا سکھ کاری، مگر مومنوں کی سنگت میں مولا سکھ دینے والا ہے۔ جان اجان بھائی کرتا رتھ۔ ممباسا آیا، یہ کہتے صاحب میں ابھی جاؤں زنزیبار واپس، جلدی کیا ہے، مجھے پورٹ سعید تک چھوڑ کے آؤ، تیرے ہونے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں۔ اس کو تو بہت فخر آیا۔ 2 دن ممباسا ٹھہرے، اسٹیمر گئی پورٹ سعید تک، مولا کو چھوڑ آیا۔ مولا کی اسٹیمر چلی گئی فرانس اور یہ دوسری اسٹیمر میں گھر واپس آیا۔ اور جب یہ بات نکلے، ارے تم اس کو بولتے ہو کہ یہ امام ہے، سب کچھ جانتا ہے،
सर्दी हुई, उसको ये भी पता नहीं कि ग्रेप फ्रूट का जूस पीता है, ऐसी बातें करे। जो थोड़ा सा ईमान था बिल्कुल मिट गया। मौला की शनाख्त मौला के पास रहने वालों को भी नहीं होती। अगर दिल में ईमान न होवे तो हम हज़रत इमाम की शनाख्त नहीं कर सकते। और मौला हमेशा हमारे साथ हमारे ईमान को देख के सलूक करता है। अगर हमारा ईमान ढचू पचू है तो मौला एक इंसान बन जाता है। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हमारे साथ मौला उस इलाही ज़ात का बन जाता है। जैसा हमारा संबंध अपने मौला के साथ होवे, ऐसा मौला का हमारे साथ ट्रीटमेंट होता है। एक लड़का 12-14 साल यूरोप में रहा, बहुत अच्छी बड़ी फैमिली का लड़का, बम्बई वाला। इंडिया जब वापस आया, अब हुआ ये कि उसकी छोटी उम्र में बाप गुजर गया और बड़े भाई ने सारा बाप का बिजनेस संभाला और खुद की पढ़ाई उसने बंद कर दी, सेक्रीफाइस किया, मगर छोटे भाई को पढ़ाया, खर्चा वगैरह दिया। ये छोटा भी अभी पढ़ के वापस आया तो इसकी माँ, इसका भाई हज़रत इमाम को खुदा का नूर के तौर पे समझे और इनकी डिस्कशन हो गए तो ये क्या बोले पता है, अरे मैंने मौला को उधर देखा, सब रेस के मैदान में थे, घोड़े दौड़ते थे, रेस पे सब जाता है, बड़ी बड़ी होटलों में जाता है, जहाँ डांस क्लब में होती है सब उधर जाता है, और तुम बोलते हो कि ये हमारा धार्मिक गुरु है। माँ तो बिल्कुल खुला कह गई कि ये हमारा खुदा है। थोड़े महीने के पीछे मौला आए, इनके कुटुंब की मेहमानी थी, ये उधर बैठा था, साहब को मिलता भी था उधर। सब पूछा कभी आए हो, बोला था 1-1 बरस हुआ। इधर उधर की कुछ बातें हुई, धार्मिक बातें हुई, तो ये कहते हैं खुदावंद योर हाइनेस आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। सब बोले क्या है? तो ये मौला को पूछता है कि खुदावंद ये मेरा भाई है ना? ये कहता है आप खुदा हो। तो मौला हंसे, ऐसा तू क्या बोलता है? कहता है सोच के आप मेरे गुरु हो, मुर्शिद हो। पापा फरमाया बराबर है। तो बड़ा जो भाई था वो कहता है खुदावंद ये कुछ भी कहे, मैं तो आपको अपना मालिक मानता हूँ। सब फरमाया बराबर है। तो ये सबको कहते हैं ये भी बराबर है, मैं भी बराबर। पापा फरमाया हाँ। तो इसकी माँ की तरफ उंगली सी किया। सब बोलते कि तेरी कौन है? कि मेरी माँ है। और ये कौन है? मेरा भाई है। बहन बैठी थी तो सब बोले ये कौन है? कि सब मेरी बहन है। और ये कौन है? सरकार ये मेरी वाइफ है। तो क्यों? तू एक है, माँ का बेटा, भाई का भाई, बहन का भाई, वाइफ का तो वाइफ का भाई भी नहीं, बेटा भी नहीं, हस्बैंड हो। तू तो एक है, लेकिन सबके साथ तेरा एक जैसा संबंध नहीं। तू अपने भाई का, बहन का भाई है, लेकिन माँ का बेटा है, वाइफ का हस्बैंड है, तो तेरा जुदा जुदा संबंध है ना। देखो मैं भी ऐसा ही हूँ। तेरी नजर में मैं गुरु या मुर्शिद हूँ, बराबर है। कोई मुझको इमाम मानता है, बराबर है। कोई मुझे पीर मानता है, बराबर है। वल्ला अगर कोई मुझको खुदा मानता है तो मैं उसके लिए खुदा। जैसा तुम्हारा संबंध, एक आदमी पत्थर लेके काट काट के उसकी मूर्ति बनाता है और फिर हाथ जोड़ के कहता है हे भगवान मेरी आशा पूरी कर। अरे इसको तो तूने बनाया है, भगवान कैसे हो गया? लेकिन ये चीज मन के एतकाद की है। जैसा ईमान इस शख्स ने मूर्ति बनाई, मगर अपने ख्याल से कि मैं इसकी मूर्ति बनाऊं तो मैं इसको पूज सकूं। हम मुसलमान इस चीज को नहीं मानते, लेकिन वो हिंदू मानता है। और अगर वो सचमुच सच्चे दिल से अपनी कोई मुराद मांगता है तो वो पत्थर की वजह से उसकी मुराद पूरी नहीं होती, इसके एतकाद की वजह से होती है। पत्थर में तो कुछ नहीं,
لیکن اس آدمی کے دل میں مورتی کے لیے جو اعتقاد ہے اس اعتقاد کی وجہ سے اس کی دعائیں پھلتی ہیں. ایسا ہی اگر حضرت امام کو ہم سچا مالک مانتے ہیں تو یہ ہمارا اعتقاد ہے. ہماری جماعت میں ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ وہ جماعت کھانے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اور کئیوں کو بتلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں. وہ اگر مر بھی جائیں گے تو ہم ہی دفن کریں گے ان کو. ان کے دل کے اندر حضرت امام پرتی کوئی ایمان نہیں. چلو نہ صحیح, مولا اس سے چھوٹا نہیں ہوئے گا, بڑا نہیں ہوئے گا. ہمارے ماننے نہ ماننے سے مولا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم حضرت امام کے ساتھ جیسا اعتقاد ایمان رکھے ایسا مولا ہمارے ساتھ کرتا ہے. کئی لوگ جانتے ہیں کہ مولا کو سب خبر ہے اور وہ کبھی بھی مولا کے پاس ظاہر بھانے کوئی عرض نہیں کرتے. کبھی مولا پوچھتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں خداوند تیرے کو سب پتہ ہے. پھر مولا انسسٹ نہیں کرتے. ایسے بھی ہیں کہ وہ مولا کو مولا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کا یہ ایمان ڈچو پچو ہے کہ مولا سب کچھ جانتا ہے. بامبے میں والکیشوریا پنجے بھائی تھے. میں 50 برس کی بات کرتا ہوں. میں خود اس کا ممبر تھا. ہم لوگ مہینے کے 8 آنے دیا کرتے تھے. 300 350 ممبر تھے. وہ سب روپے اکٹھے ہوتے تھے اور جب بھی مولانا سلطان محمد شاہ کے پرنس نامدار آوے, نورانی فیملی کا کوئی بھی آوے, تو ہر گرووار کو تھرسڈے کو اور سنڈے کو فروٹ لے کے ہم والکیشور کے بنگلے جائیں اور اس نورانی فیملی کو فروٹ ہماری طرف سے ملے. سلطان محمد شاہ کی آمدنی ہوئی اور مولانا سلطان محمد شاہ ہمیشہ نومبر, دسمبر, جنوری میں آوے. اب یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر حافظ عام نہیں ملے اور سلطان محمد شاہ کو حافظ عام بہت پسند. ہمارے مکھی رجبلی تھے, مہندی مکھی کے باپ. کرافٹ مارکیٹ میں ان کی دکان تھی. جب یہ حافظ عام کا سیزن آوے تو مکھی بہت بڑا یعنی 1500 آم لیوے, آدھے کچے آدھے پکے, اور اس کو مین گرم کر کے دھاگے سے باندھ کے ایسا مین میں ڈبو دے. باہر نکالے تو مین ہے وہ سارے آم کو کور کر ڈالے اور پھر رکھ دے. یہ آم 6-12 مہینے تک پڑے رہے, اسی طرح سے سڑے نہیں. تو رجبلی مکھی ہمیشہ بہت سے آم اس طرح سے لے کے اچھی کوالٹی کے اس کو پریزرو کر ڈالے. جب بھی مولا کی پدرامنی ہوئے تو تھوڑے تھوڑے اس میں سے آم نکال کے اس کے پکانے کا طریقہ اس کو پکائے. والکیشوریا کے پنجے بھائی ہمیشہ اس سے فروٹ لے لیں. ایک دن گئے فروٹ لے کے, سنڈے کا دن, 10-15 آدمیوں نے فروٹ کے تھالے اٹھائے. والکیشور کے بنگلے پہ باہر کھڑے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ داتا نہا کے باہر نکلے, بالوں میں سے پانی ٹپکتا تھا. باہر آئے, بہت کھانا والا فرمائی. ابھی حافظ آم دیکھا تو سب نزدیک آئے. ایک آم اٹھایا, ماں باپ نے ناک کے پاس اس کو سونگنا شروع کیا. اب وہ آدمی جس نے یہ ٹرے اٹھائی تھی اس کو ایسا لگا کہ میں بہت ہوشیار ہوں, حضرت امام کے ساتھ میں بات کروں. جب اس صاحب نے آم اٹھایا تو کہتے ہیں خداوند یہ ذرا کچا ہے. ایسا مولا کے سامنے جب یہ ہوشیار بنو گے تو مولا ایک دم بدھو بن جاتا ہے. ایسا ہاں سر تم کو پکانا آتا ہے؟ ہاں سر. 1 2 3 24 آم تھے, صاحب نے حساب کیا. دیکھو یہ آم گھر لے جاؤ اور اس کو پکا کے نیکسٹ ٹائم لے کے آنا. دعا سیکھنے کے حساب چلے گئے. ہمارے ساتھ کیپٹن لکھپتی تھے. کیپٹن لکھپتی نے اس کا اجڑا لیا. ارے بے وقوف مورخ, تو کس کو سکھانے جاتا ہے کہ صاحب یہ کچے ہیں, اس کو پکانا چاہیے, گھاس میں رکھنا چاہیے, اس کو پتا نہیں. ہاں ابھی تو لے. یہ آدمی آم گھر لے گیا, گھاس وغیرہ کے اندر رکھے اور روز اس کو دیکھے
अभी 4 दिन के बाद थर्सडे को ये आम तैयार होने चाहिए। इसने कहा कि सब 2-3 दिन लगे। दिन भर सारे आम सड़ गए। ओह, अब तो ये घबराया, गया रजमली मुखी के पास, पांव पकड़े, मुखी साहब मुझे बचा लो, क्या है? तो इसने सारी कहानी सुनाई। रजमली मुखी कहते हैं, अरे बेवकूफ, तो किसके सामने बोलता है? मेरी भूल हो गई। खैर, इसको उसने, वो किसी को आम नहीं दे रहे, हाजिर इमाम के वास्ते ही रखे होते थे। इसने अच्छे पके हुए आम निकाले, ट्रे में लेके चली गए। मौला बाहर आए, वो तुम आम लाया? हाँ साहब लाया। साहब जब नजदीक आए तो देख के कहा, देखो ये वो आम नहीं है जो तुम ले गया था। कहते खुदावन मेरी भूल हो गई, वो आम सड़ गए, तुम तो कहते थे तुम उसको पकाना जानते हो। हाँ साहब मेरी बहुत भूल हो गई। इमाम के हुजूर में कभी भी अपने आप की होशियारी जाहिर नहीं करना। ये जो मौला है और दीन और दुनिया को जानता है, इसने पैदा किया है सब कुछ, ये नूर है। हम मौला के बदन की तरफ इज्जत से देखते हैं। मौला का जो शरीर है वो सारी दुनिया की सब चीजों से पाक और पवित्र है, लेकिन उसका शरीर कपड़े हैं। ये कपड़े उतार के वो नए कपड़े पहनता है। नूर एक ही है और हम नूर को मानते हैं। हजर इमाम के बदन की पूजा नहीं करते। मौला के शरीर की हम इज्जत जरूर करते हैं क्योंकि इसके शरीर में नूर है, लेकिन असल हमारा इस्माइली मजहब जो है वह हजर इमाम की मारिफत है, यानी हजर इमाम की नूरानी शनाख्त है। चंदन पासे रिंग छे सुगंध बहु अपार, तेनी पासे पोला वासला सुगंध नहीं लगा। हमारा अंतर जैसा है ऐसा हमको फल मिलता है। हमारा अंतर, अगर हमारे दिल के अंदर, अगर हमारे बातों में, हमारे घर में हजर इमाम की मोहब्बत है, हजर इमाम की शनाख्त है, तो दीनदारों मौला हमारे पास है। लेकिन हमने अगर मौला को मौला नहीं समझा, एक ऑर्डिनरी दुनिया के आदमी के तौर पे ले लिया, तो फिर जैसा हमारा संबंध होगा मौला हमारे साथ ऐसा सलूक करेगा। आप उसको मानो कि वो मेरा माँ और बाप है तो सचमुच वो माँ बाप है। आप उसको मानो कि मेरा सेठ है तो वो आपके साथ सेठ का सलूक करेगा। आप उसको पीर मानो तो पीर जैसा, इमाम मानो तो इमाम जैसा। और अगर आप उसकी मारिफत जानते हो कि हज़रत इमाम अपनी नूरानी हालत के अंदर खुदावत आलमीन का नूर है, तो दीनदारों वो भी सच बात है। एक आम आदमी इबादत करे, नेकी करे, अच्छी तरह से, जैसे पीर मुर्शिद ने कहा इस तरह रहे, तो मरने के बाद उसका जो रूह है वो खुदा के नूर में चले जाता है, यानी वो खुदा बन गया। नबी और इमाम जो होते हैं वो जन्म से ही नबी और इमाम होते हैं, भले वो जाहिर नहीं करते जब तक के टाइम नहीं आता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र की 40 बरस में नबूवत जाहिर की, लेकिन नबी तो वो जन्म से थे। ये इमाम और नबियों के अंदर जो नूर है वो खुदा की ज़ात है, और ये लोग खुदा के साथ एक ही होते हैं। हमें उसकी शनाख्त करनी चाहिए कि ये दीन दुनिया के जो बादशाह है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान के तौर पे नहीं, हालांकि घूमता फिरता इंसान के तौर पे। थोड़े दिन पहले मैंने मौलाना अली शाह मबाब की एक स्टोरी सुनाई थी कि जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें सुनाई। अली शाह मबाब ये जो वाड़ी है आगा हॉल, यहाँ रहते थे हसन अली शाह मबाब ने, अली शाह मबाब ने, सुल्तान मोहम्मद शाह मबाब ने यहाँ अपनी जिंदगियां गुजारी। इसको थोड़ी वॉल्यूम कम करो। माता सलामत भी यहाँ रहा करते थे।
علی شاہ ماں باپ جب پیری جومے میں تھے تو اپنے بنگلے سے نیچے اترے. آپ کو پتا ہے ادھر ایک حوض ہے، اس میں بیچ میں فوارہ تھا، فاؤنٹین، اس میں پانی ہوتا تھا. یہ حوض علی شاہ ماں باپ نے بنوایا اور رات کو 2 بجے علی شاہ ماں باپ نیچے اترے اپنے بیڈ روم میں سے، اور اس کے اندر پانی کے اندر کمر تک پانی ہوتا تھا. علی شاہ ماں باپ اس پانی میں کھڑے رہے صبح 5 بجے تک، 3 گھنٹے پانی میں کھڑا رہے. اس کارن سے کچھ برسوں کے بعد علی شاہ ماں باپ کے پاؤں دکھتے تھے، کیونکہ 3 گھنٹے ہر روز پانی میں رہتے تھے. اور پیری جونا تھا، اس کے لیے عبادت کرتے تھے، پیر کو عبادت لازم ہے. تو پھر علی شاہ ماں باپ 3 گھنٹے ہر روز صبح عبادت کرے، پھر اوپر جاوے 5 بجے کے بعد کپڑے بدل کے مولا 6 بجے کے قریب واپس آوے، جماعت دعا وغیرہ پڑھ کے نیاز پی کے یہ حوض کے سامنے زمین پہ بیٹھ جاوے. علی شاہ ماں باپ آوے اور حوض کی وہ جو دیوار ہے اس کے اوپر بیٹھ جاوے اور جماعت کو دیدار دے، جماعت کو مولا فرمان بھی کرے. اس زمانے کے بہت سے ایسے فرمان ہیں کہ جو لکھے گئے نہیں گئے، لیکن بزرگوں سے وہ چلے آتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے فرمان لکھ لیے کہ جو میرے دادا نے سنائے بھی تھے اور انہوں نے لکھے بھی تھے. ایک دن علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں، ہے جماعت، ایک بادشاہ تھا. ایک سٹوری سناتے ہیں. ایک بادشاہ تھا اور اس کی جو رعیت پرجا تھی اس کو بہت چاہتی تھی. ہر آدمی خوشحال اور سکھی تھا، کوئی طرح کی بیماری نہیں تھی، کوئی طرح کا بھوک مارا نہیں تھا. پرجا بہت آرام سے اور سکھ سے رہتی تھی. ارد گرد کے جو دوسرے راجا تھے وہ بھی اس راجا سے ڈرتے تھے اور یہ سب کا بڑا سردار راجا تھا. اس کو ایسا ہوا کہ میں دیکھوں کہ میری پرجا اتنی سکھی ہے میرے راج میں، تو میں دیکھوں مجھ کو کون پیار کرتا ہے. اس نے حکم دیا کہ شہر کے باہر 9 باغیچے بناؤ، پارک بناؤ، درخت لگاؤ، چھوٹی چھوٹی نہریں نکالو، چھوٹے چھوٹے اندر سوئمنگ پول بناؤ، پھل پھول بناؤ. اور 1 برس لگ گیا، یہ ایک باغیچہ تیار ہوا، جھاڑ باڑ خوب بنائے. پھر اس نے حکم دیا، اچھا ابھی طرح طرح کے کھانے پکاؤ. ایک رات نکی کی اور اناؤنس کرایا کہ کل یہ جو باہر باغیچے ہیں اس کے دروازے کھولے جائیں گے. اندر کھانے پینے کی، عیش آرام کی سب چیزیں ہیں، مفت ہے، کوئی قیمت نہیں، جو کچھ کھانا ہوگا کھاؤ. لیکن میں اس باغ کے باغیچے کے اندر کہیں چھپ جاؤں گا. جو آدمی مجھے ڈھونڈ لے گا یہ سارا باغ باغیچہ اس کے سامان کے ساتھ میں اس کو فری دے دوں گا. اناؤنسمنٹ ہوئی، آجو باجو کے گاؤں کے لوگ بھی آئے، اس کی ساری سلطنت میں سے لوگ آئے. شام کو جب ہی دروازے کھلے تو لوگ اندر گئے، کہیں ڈانس ہو رہا ہے، کہیں میوزک بج رہا ہے، گویے گانا گا رہے ہیں، حلوائی جو ہے وہ مٹھائی پکا رہے ہیں، دوسری طرف نان بھائی طرح طرح کی بریانی پکا رہے ہیں، حلوہ پکا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، اور ایسے طرح طرح کے کھانے پکوان کہ جو آدمی پیٹو تھے ان کی ناک میں جب ہی کھانے کی خوشبو گئی وہ تو ادھر ہی بیٹھ گئے. ارے راجا کو تو ڈھونڈ لیں گے، پہلے کھا تو لے. کسی کو میوزک کا شوق تھا تو وہ ادھر بیٹھ گیا. ہر آدمی اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ان تمام چیزوں میں پھنس گیا. انہوں نے یہ سوچا کہ راجا کو ڈھونڈنا ہے تو ساری رات پڑی ہے، کیا ہوا، بس ادھر ادھر چلے گئے. ایک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں جو ادھر بیٹھ جاؤں گا ٹائم ویسٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میرے اس ٹائم ویسٹ کے اندر مجھے راجا نہ ملے، لیکن میں جو کبھی راجا کو ڈھونڈ لوں تو یہ سب چیزیں میری ہو جائیں گی. مولانا علی شاہ فرمایا کہ اس آدمی کو کوئی چیز نے لبھایا نہیں. یار دوست کہتے بھی رہے، ہاں یار تھوڑا کچھ کھا لے، کہتا تم کھاؤ. یہ لوگوں کو دیکھتا رہا کہ راجا نے کوئی روپ بدلا ہوگا. کسی جگہ اس کو راجا کی شکل نظر نہ آئی، یہ اندھیری سائڈ میں چلا گیا.
کہ جہاں کوئی آدمی نہیں تھا گھومتا رہا، جھاڑیاں تھیں، درخت تھے، گھومتے 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 پروڑیے کے وقت اس کو ایک جگہ ایسا لگا کہ کچھ آدمی بیٹھا ہے۔ آہستہ آہستہ نزدیک گیا تو اس نے دیکھا یہ تو راجا بیٹھا ہے، سلام کیا۔ راجا نے پوچھا کہ یہ اتنا بہت کھانا پکوان تجھے کوئی پسند نہیں آیا؟ کہتا مہاراج پسند تو بہت آیا، لیکن اگر میں اس میں پڑا رہتا تو آپ مجھے نہ ملتے، اب یہ سب میرا ہو گیا نا۔ راجا کہتا ہے برابر۔ اس نے وہ جو گونگ تھا گونگ بجایا، فوراً پہرے دار اور سپاہی آ گئے، سب لوگوں کو باہر نکالا اور یہ سارا باغیچہ اس آدمی کو سونپ دیا۔ مولانا علی شاہ کہتے ہیں جماعت امام ہے وہ اس دنیا کے اندر انسان بن کے چھپ گیا ہے، ظاہر میں آدمی لگتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہی ہے کہ انسان ہے، مگر وہ راجا ہے، بے روپ بدل کے آیا اور اس نے کہا ہے کہ جو مجھے پہچان لے گا تو یہ ساری دنیا کی مال و دولت سب کچھ اس کی ہو جائے گی۔ لیکن لوگ دنیا میں آتے ہیں، کھانے پینے، عیش آرام، بیوی بچے، یہ دنیا کی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، اس راجا بادشاہ کو بھول جاتے ہیں۔ موت کے وقت جب ان کو یاد آتا ہے تو ٹو لیٹ ہو گیا۔ یہ ساری دنیا اس کی ہے کہ جس نے مولا کو ڈھونڈ لیا۔ دنیا کے لوگ لالچ مایا میں پھنس کے ہم مولا کی شناخت بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا اسماعیلی مذہب ہم کو جو سکھاتا ہے، اور خاص کر کے جو صبح کی عبادت ہے، وہ ہمارے مذہب کی سب سے اچھی اتم اعلیٰ چیز ہے۔ دن کے وقت ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ سچا اسماعیلی مومن گناہ اور بدیوں میں نہیں پھنستا، اور بھولے چکے کبھی پھنس جاتا ہے تو جلدی سے نکل آتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ مگر جو دنیا دار ہیں تو وہ دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں، عیش آرام ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر میں جاتا ہوں، ایسی بہت سی جگہیں ہیں کہ جماعت خانہ بیچ میں ہے، ارد گرد آدمی رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، جماعت خانے نہیں آتے۔ اب ایسے لوگ ہیں اسماعیلی، لیکن جماعت خانے کے ٹائم پہ عیش و عشرت میں دنیا میں پڑے ہیں۔ صبح کی عبادت کہاں ہوئے؟ جو سبھی سانج کو نہیں آتے وہ صبح کب آئیں گے؟ اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے مذہب کی سیریسنس کا پتہ نہیں، ان لوگوں کو کبھی کبھی کوئی آواز لگ گئی دل میں تو خوش نصیبی ہے، جماعت خانے میں آتے ہیں۔ جماعت خانہ وہ جگہ ہے مومنوں جہاں حضرت امام خود رہتے ہیں۔ جماعت خانے میں آ کے ہم حضرت امام کا دیدار پاتے ہیں، دیدار کا لابھ ثواب ملتا ہے ہم کو۔ مولانا حضرت امام افریقہ کے گاؤں میں گئے، مکھی نے کہا خداوند میں ایک خوشی کی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا راضی ہوئے، بول کہ مولا جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ مولا آ کے مائک پہ کھڑے ہوئے، مولا فرمایا میرے مکھی نے کہا ہے کہ جماعت خانے کی حاضری جماعت کی بہت اچھی ہے، میں بہت خوش ہوا۔ مولا فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، جب تم جماعت خانے آتے ہو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشی مجھے نہیں دے سکتی، لیکن جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دکھ کسی اور چیز میں مجھے نہیں لگتا۔ امام کا یہ فرمان بہت دفعہ جماعتوں میں پڑھا بھی گیا ہوگا۔ میری عرض یہ ہے کہ ہم اگر حضرت امام کے مرید ہیں، ہم اگر مانتے ہیں کہ حضرت امام ہمارا امام ہے، تو ہم مولا کو دکھ دیں کہ مولا کو سکھ دیں؟ کیا دینا چاہیے؟ اگر جماعت خانے نہیں آتے تو مولا کہتے ہیں اس سے زیادہ دکھ مجھے کوئی نہیں لگتا۔
اور जमात खाने आते हो तो इससे ज्यादा मुझे कोई चीज सुख नहीं देती, खुशी नहीं देती। अब हमारे ऊपर है कि हम हजरत इमाम को दुख देने के सुख दें। जो लोग जमात खाने नहीं आते वो मौला को दुखी करते हैं। अब मैं पूछता हूं कि जो मौला को दुख करते हैं तो मौला ने आपका क्या बिगाड़ा कि आप मौला को दुख देते हो? मौला ने आपका कुछ खराब काम किया? तो फिर जमात खाने ना आके मौला को दुख देने का कारण क्या? कारण दुनियादारी, मोह ममता। मौला को दुख देना हमारा काम नहीं। हमारा मजहब, हमारा ईमान, हमारी बैयत तो यह है कि मौला के हुक्म पे चल के उसको हम राजी करें। तन मन धन हमने मौला को दिया है, हमने मौला की बैयत की है, उसके हुक्म मानने की कसम खाई है। फिर अगर हम हजरत इमाम का हुक्म नहीं मानते तो मौला का कुछ बिगड़ता नहीं, मौला को दुख जरूर लगता है। मौला ने हमें अपना बच्चा बनाया है। मौला कहते हैं कि दुनिया का कोई भी माता पिता इतना प्यार अपनी औलाद को नहीं कर सकता जितना मैं तुमको प्यार करता हूं। ऐसा प्यार करने वाला हमारा मौला कि जो दीन दुनिया के अंदर सगे माँ बाप से ज्यादा हमको चाहे, हम उसको दुखी करें, हम उसकी नाफरमानी करें, तो फिर धर्म रखने की जरूरत क्या है? ये इमाम दुनिया के अंदर भी हमारे लिए कैसे कैसे काम करता है। एक दिन ये 64 की बात करता हूँ, दिसंबर का महीना, मौलाना हजरत इमाम कराची में थे। अफ्रीका में केनिया के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई एशियन के विरुद्ध में। अपनी जमात बहुत डर गई। मौलाना हजरत इमाम को सरीबू ने टेलीग्राम किया, टेलेक्स भेजा। मौलाना हजरत इमाम ने कराची का 2 दिन का प्रोग्राम कैंसिल करके सब अफ्रीका आए। जमात में आके मौलाना हजरत इमाम ने सबको देखा, सबके चेहरे उतरे हुए थे। मौलाना हजरत इमाम जब ही माइक के ऊपर आए, एक हाथ से मौला ने माइक ऐसा पकड़ा था, दूसरे हाथ से मुखियानी ने जो चेन पहनाया था वो उंगली से चेन से खेलते रहे। मौला कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, तुम कोई फिक्र मत करो। हाथ निकाल के माइक में से सब कहते हैं, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। आई विल वरी फॉर यू, यू डोंट वरी। मैं बैठा हूं। जमात को सदियारा मिल गया, जमात खुश हो गई, चेहरे का रंग बदल गया। 2-3 दफा मौला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा। कुछ भी होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 12 घंटे के अंदर तुमको इधर से निकाल लूंगा। और मौला ने एक कर दिखाया। 64 में नहीं, उधर केनिया में नहीं हुआ, लेकिन युगांडा के अंदर 72 में हो गया, जब ईदी अमीन ने 90 दिन की नोटिस लगाई कि तमाम एशियंस इधर से चले जाओ। 3 कपड़े में, हाथ में घड़ी होती थी, घड़ियाल तो वो सोल्जर निकाल लेते थे, औरतों के दागीने निकाल लेते थे, कानों की बालियां भी निकाल लेते थे, और अगर किसी मर्द के बहुत अच्छे बूट दिखते थे तो उसके बूट निकाल लेते थे। इस तरह 3 कपड़ों के अंदर एशियन लोग भागे हैं, और उसमें 12 से 13 हजार हम अपने इस्माइली थे। अभी बहुत से जो चले गए, मौला ने प्रिंस सदरुद्दीन को भेज के यूनाइटेड नेशंस के पासपोर्ट बनवाए अपने इस्माइलियों के लिए। मौला ने इंतजाम किया कि नैरोबी से कंपाला तक 2-2 एरोप्लेन की फ्लाइट जावे, 2 जावे 2 आवे, और सर इबू हमेशा हर फ्लाइट में साथ होते थे। अपने इस्माइलियों को निकाल लिया, सामने प्लेन में से उठा लिया। जो खुद चले गए, बाकियों को प्लेन में ले आए। 6वीं फ्लाइट जब ही गई तो उसके अंदर इतने इस्माइली नहीं थे, 30-35 जगह खाली रह गई। उनको नैरोबी छोड़ दिया। मौलाना हजरत इमाम ने जब वो कहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको 12 घंटे में इधर से निकालूंगा। और ऐसा ही हुआ।
सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक फ्लाइट नैरोबी और कंपाला, पौने घंटे 1 घंटे का रन है। 2 प्लेन की फ्लाइट जावे, इस्माइलियों को ले आवे, फिर जावे ले आवे। सब इस्माइली आ गए, 30-35 जगह रह गई तो हम गैरों को भी लेके आए। ऐसा हमारा मौला है। अभी ये मेरे लिस्ट के अंदर ये जो धमाका हो रहा है, तो मौलाना हजरत इमाम ने फिर अपने एरोप्लेन भेजे। हजरत इमाम की खुद की एयरलाइन है, अली शारदा एयरलाइन, जो सार्डिनिया और रोम के अंदर चलती है। माँ बाप ने प्लेन भेजे, कुवैत के अंदर से अपने इस्माइलियों को उठाया, तुर्की में ले गए और वहां से कोई लेके आए, उनको नैरोबी छोड़ दिया। मौलाना हजरत इमाम ने जब वो कहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको 12 घंटे में इधर से निकालूंगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक फ्लाइट्स नैरोबी और कंपाला, पौने घंटे 1 घंटे का रन है। 2 प्लेन की फ्लाइट्स जावे, इस्माइलियों को ले आवे, फिर जावे ले आवे। सब इस्माइली आ गए, 30-35 जगह रह गई तो हम गैरों को भी लेके आए। ऐसा हमारा मौला है। अभी ये मेरे लिस्ट के अंदर ये जो धमाका हो रहा है, तो मौलाना हजरत इमाम ने फिर अपने एरोप्लेन भेजे। हजरत इमाम की खुद की एयरलाइन है, अली शारदा एयरलाइंस, जो सार्डिनिया और रोम के अंदर चलती है। माँ बाप ने प्लेन्स भेजे, कुवैत के अंदर से अपने इस्माइलियों को उठाया, तुर्की में ले गए और वहां से कोई पाकिस्तान चला आया, कोई कनाडा चला गया, कोई लंदन चला गया। हजरत इमाम ने अपने बच्चों को उठा लिया। कौन है दुनिया में ऐसा धर्म गुरु कि जो अपने शिष्य को, मुरीदों को, अपने चेलों को, फॉलोवर्स को इस तरह से मदद करे? रे सगा बाप भी नहीं करता, लेकिन हमारा इमाम हमको प्यार करता है। मौलाना हजरत इमाम हमको प्यार करता है। हमने उसके साथ बैत की है और प्रॉमिस किया है कि या मौला, मेरा तन मन धन तेरे कदमों में रखता हूं, तेरा हुक्म मानूंगा। तो सामने मौला हमको प्रॉमिस करता है। एग्रीमेंट में 2 साइन होनी चाहिए ना। हमने तो साइन की कि या मौला, मैं तेरा फरमान मानूंगा। अब मौला ने भी साइन की, जिसको हम अपनी जबान के अंदर कहते हैं कांगवो भरना। बैत को कहते हैं कांगवो भरना, सॉरी। और हजरत इमाम की जो प्रॉमिस होता है उसको हम कहते हैं कांकन बांधना। कांकन बांधना, कांकन हजरत इमाम का प्रॉमिस है कि तुम अगर मेरी फरमान बरदारी करोगे तो मैं भी प्रॉमिस करूंगा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, कयामत तक छोड़ूंगा नहीं। दीनों दुनिया के अंदर मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि रात को जब भी तुम पलंग में पड़ो और अपना सिर तकिए पे रखो तो मुझे याद करते करते तुम सो जाओ। मौला कहते हैं मैं सारी रात तुम्हारे पलंग की चौकी करूंगा, पहरा दूंगा कि तुमको कोई आफत बला ना आवे। तुम अगर रात को मुझे याद करके सो जाओगे तो मौला कहते हैं मैं सारी रात तुम्हारे पलंग पे नजदीक तुम्हारी चौकी करूंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई आफत बला ना आवे। हमारा मौला, हमारा इमाम ऐसा है। और हमारी सारी रात की नींद 5-7 घंटे की इबादत में लिखी जाएगी। जो रात को याद करके मौला को सोएंगे तो मौला कहते हैं मैं तुम्हारी नींद के जितने कलाक होंगे मैं इबादत में लिखूंगा। ऐसी बख्शिशें, ऐसी सहली हालतें, ऐसी बरकतें, रहमतें कौन से मजहब में है? लोग तो ढूंढते हैं ऐसा। हमारे लिए तो ये जमात खाना नियामत है मौला की। बड़े बड़े शहरों के अंदर पर कौम के लोग कभी कभी अपने इस्माइलियों को कहते हैं कि तुम लोग बड़े खुश नसीब हो, शाम को बन ठन के कपड़े पहन के तैयार हो के तुम जमात खाने जाते हो। हमको देखो, शाम होती है हमको ऐसा मुंझारा होता है कि किधर जाए। क्लब में जाए तो खर्चा होता है, सिनेमा में जाए तो खर्चा होता है। हम तो बैठ के एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं। शाम को वक्त निकालने के लिए बदियों बुराइयों के रास्ते हैं,
शराब खाने हैं, रंडी खाने हैं और बदमाशियों की जगह है कि जहाँ शाम के वक्त जावे। लेकिन हम इस्माइली नहा धो के तैयार हो के हम जमात खाने आते हैं, मौला को सलाम करते हैं, भाई बहनों को मिलते हैं, दुआ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह निकालते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, भलाई की और बरकत की दुआएं मांगते हैं, और फिर 1 घंटे के बाद हम अपने घर जाते हैं, राजी खुशी जाते हैं। सारे दिन की कामकाज की मारामारी में जो मेंटल टेंशन होती है, जो नर्वस ब्रेकडाउन होने के करीब होती है, जमात खाने आते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा माइंड हल्का हो जाता है, टेंशन निकल जाती है, इरिटेशन निकल जाती है, दुख निकल जाता है, मन के अंदर सुख पैदा होता है, मौला के ऊपर आसरा बढ़ता है, दिल में होता है नहीं मेरा मौला बैठा है, और मौला सचमुच बैठा है, अपने बच्चे की मदद करता है। हजरत इमाम कंपाला गए एक दफा, और वहां अपने इस्माइली की होटल थी, इंपीरियल होटल में स्पेशल विंग बनाया गया था। जब भी क्वीन आई थी तो वहां ठहरी थी, मौलाना हजरत इमाम वहां ठहरे। एक दिन सुबह मौला कॉफी पीते थे, पेपर पढ़ते थे। एक 18-20 बरस का इस्माइली लड़का वो सारी रात वॉच करता रहा कि मौला को कब मैं अकेला पाऊं तो मौला के पास जाऊं। डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो मौला की नजर पड़ी, सलाम किया। सब कहते हैं आके बैठा हाथ जोड़ के। मौला पूछा तेरे को इस वक्त आने की क्या जरूरत पड़ी? रो पड़ा। कहते खुदावंद मैं एक बड़ी आफत में आ गया हूँ। साहब ने छापा रख दिया। पूछा क्या बात है? कहते या मौला हम स्पोर्ट्स खेलते खेलते एक अफ्रीकन के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मेरी हाथ में जो अंगूठी है वो उसकी आंख में लगी, उसकी आंख फूट गई है। अफ्रीकन का राज है और अफ्रीकन के दिल में एशियन की तरफ प्रेम नहीं नफरत है। ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में मौलाना हजरत इमाम इसको कहते तुमने बहुत बुरा किया। देखो ये अफ्रीकनों का मुल्क है, तुमने उसकी आंख फोड़ डाली, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, तेरे को जरूर जेल की सजा मिलेगी। मौला के पांव पे सिर रख दिया, खूब रोया। मौला की एक वीकनेस है, जब हम इसके पास रो पड़ते हैं ना तो मौला ढीला हो जाता है, रहमत उसकी उभर आती है। मौला ने उसको हाथ लगाया, अच्छा उठो, देखो फिक्र मत करो, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। सीधा होके बैठा। मौला ने कहा सारी मुझे स्टोरी सुना। उसका केस था, उसने सारी स्टोरी अच्छी तरह से सुनाई। मौला सुनते रहे। फिर मौला ने उसको कहा कि देख तेरा वकील जो है ना उसको जाके तुम ऐसा बोलना कि लड़ाई जरूर हुई लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी, अनइंटेंशनली मेरा हाथ इसकी आंख पे लग गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसने कहा खुदावंद मैंने ये बात कही है, मगर वकील कहता कि नहीं तेरे को तो जेल हो ही जाएगी। सब कर रहा देखो अब मैं तुमको कहता हूं ऐसा कहो। तूने कहा भले कहा, अब मैं तुमको कहता हूं कि तुम ऐसा कहो, मतलब कि मैं अपनी नूरानी ताकत तुमको दे रहा। भले खुदा। वकील के पास गया, वकील को कहा कि भाई देख कल मेरी डेट है, हियरिंग डेट है, तुम जज को ये तो बोलो कि मैंने अनइंटेंशनली ऐसा किया, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा इरादा नहीं था, ऐसा हो गया। वकील कहता है ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, हर आदमी ऐसा ही कहता है कि मेरा इसके अंदर इंटेंशन नहीं थी। उसने कहा ठीक है, लेकिन तेरे को ये पॉइंट कहने में वादा क्या है, तकलीफ क्या है? उसने बोला अच्छा मैं कहूंगा। जब ये केस आया तो वकील ने ये बात कही कि मेरा जो क्लाइंट है वो कहता है कि हमारी लड़ाई हुई लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसकी आंख फोड़ डालूं। वकील ने कहा, जज सोच में पड़ गया।
हालांकि ये नॉर्मल चीज है। जज सोच में पड़ गया, जज के विचार बदल गए और उसको 100 के 150 शिलिंग फाइन किया और छोड़ दिया। भाग के मौला के पास आया वापस, कहते मौला मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मुझको जेल से निकाल दिया, नॉमिनल फाइन किया। माँ बाप फरमाया मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे बचाया। कहते हाँ खुदावन आपने बचाया। देख तुम एक इस्माइली हो, मेरे रूहानी बच्चे हो, दुनिया में इस तरह से चलो कि कोई गुनाह न होवे, कोई क्राइम न होवे, मेरे बच्चों को दाग न लगे और सब लोग मेरे रूहानी बच्चों की इज्जत करें। अच्छे बनो, कोई फैल फतूर नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करके चला गया। इमाम सुल्तान बख्शी का भी फरमान है कि तुम इस तरह दुनिया में रहो कि पर कौम के लोग कहें कि आगा खान के मुरीद फरिश्ते जैसे हैं। हमारा मजहब जो है ये नबियों का मजहब है, ये पाक दीन है। इस दीन के अंदर हमको रूहानी अजमत लेनी है, रूहानियत के अंदर हमको ऊपर बढ़ना है। सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत हमारे लिए जरूरी है। देखो दीनदारों, इस्माइली किसको कहते हैं? कौन सच्चा इस्माइली है? सच्चा इस्माइली वो है जो झूठ नहीं बोलता, जो किसी का माल नहीं खाता, जो खराब नजर से बद नजर से किसी को नहीं देखता, जिसके दिल के अंदर कीना नहीं, हसद नहीं, जिसके दिल के अंदर बिल्कुल पाकाई और सफाई है। वो आदमी बिल्कुल नीतिवान है, ऑनेस्ट है, सुबह शाम जमात खाने आता है, इबादत करता है, अपने हक की कमाई में से दसवन देता है, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक रखता है, सगे कुटुंबियों के साथ अपना सलूक अच्छा रखता है, जमात के साथ भी अच्छा सलूक रखता है। ऐसा आदमी सच्चा इस्माइली है। नाम का इस्माइली लेबल लगा देने से कुछ नहीं होता। हमारी हालत सुधरनी चाहिए, हमारे विचार सुधरने चाहिए। हजरत इमाम की बड़ी दया और रहमत है कि दुनिया भर के अंदर इस्माइलियों का नाम हजरत इमाम के नाम से लगा है। आगा खान के मुरीद कनाडा के अंदर हमारी जमात को 20 बरस हुए हैं। आज हमारे पास कनाडा में 48,000 आदमी है। 20 बरस 71-72 से शुरू हुआ। 20 बरस के अंदर इस्माइली ऐसे जम गए हैं कि जैसे 100 बरस से रहते हुए। हालांकि उधर जर्मन्स हैं, इटालियंस हैं, ग्रीक्स हैं, फ्रेंच हैं, ऐसे लोग 50-50, 60-60 साल से उधर हैं। लेकिन हमारे सामने उनकी सरखामनी करो तो वो हमसे नीचे हैं, इकोनॉमिकली भी नीचे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारे से नीचे है। 20 बरस के अंदर इस्माइली इस तरह से रहते हैं कि आज उधर हर आदमी इस्माइलियों को जानता है। कभी भी किसी ऑफिस के अंदर कोई जगह खाली होती है और उस ऑफिस में कोई इस्माइली होवे तो मैनेजर कहता है तुम अपनी कौम वाले को ले आओ। वो लोग पसंद करते हैं कि इस्माइली उनकी ऑफिस में काम करे। इस्माइली मोस्टली नीतिवान है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और वो जानते हैं कि इस्माइली आगा खान के मुरीद हैं तो ये बेईमानी नहीं करेंगे, डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे। है हमारे अंदर 2-4% खराब आदमी आ गए हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली सारे कनाडा में गवर्नमेंट में और पब्लिक के अंदर भी अपनी बड़ी इज्जत है। ये इज्जत हमने कमाई नहीं, हजरत इमाम के नाम से इज्जत है। आगा खान के मुरीद है और इमाम उनकी भी गवर्नमेंट की भी मदद करता रहता है। दीनदारों, हम इस्माइली होके बहुत खुश नसीब हुए। मौलाना हजरत इमाम की संगत से, मौलाना हजरत इमाम की फरमान बरदारी से, मौलाना हजरत इमाम की दोस्ती से, कि जैसा चंदन के पास रहने से लीमड़े में भी खुशबू आ गई, इस तरह हमारे अंदर भी खुशबू आनी चाहिए। यानी हजरत इमाम की अच्छी आदतें हमारे अंदर आनी चाहिए। वो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, हमारे इमाम में कोई ऐब नहीं, कोई खराबी नहीं। वो मासूम है, पाक है, इनोसेंट है, इनफेलेबल है। हमारे अंदर वो क्वालिटीज आनी चाहिए ताकि दुनिया के अंदर हम और भी नाम ऊंचा करें। जहां भी इस्माइली जाके खड़ा हो गए हम उसको कहें कि इस्माइली हैं, तो उसके दिल में हमारी इज्जत पैदा हो जाए। मैं एक दफा लिस्बन गया, मेरे पास उस वक्त तंजानिया का पासपोर्ट था और हमारा जो तंजानिया था पोर्चुगीज गवर्नमेंट के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। मैं अगर अपने गांव में से वीजा मांगूं पोर्चुगीज जाने के लिए तो वीजा न मिले,
اور اگر میں لندن جا کے پورچوگل کی ایمبیسی میں جا کے کہوں کہ مجھ کو لسبن جانا ہے تو مجھ کو ویزا نہیں دے رہے، لیکن مجھے جانا تھا، اپنے ایک جماعتی کام کاج کے لیے مجھے جانا ہی پڑا، تو ایک ہی راستہ تھا کہ میں ایک دفعہ چلے جاؤں۔ اور میں چلا گیا لندن سے، لسبن ایئرپورٹ پہ اترا، لائن میں کھڑے رہے، امیگریشن کے پاس گیا، میرا پاسپورٹ دے کے ایک سائڈ میں رکھ دیا، مجھے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، مجھے پتا تھا، میں بیٹھ گیا، سب لوگ چلے گئے تو یہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ تم تنزانین پاسپورٹ لے کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم تنزانین کو رضا نہیں دیتے؟ میں نے کہا مجھے ادھر ایک بہت دھارمک کام ہے، کہتا ہے کام بام ہم نہیں سمجھتے، اٹس اے پولیٹیکل میٹر، میں پاسپورٹ لے جاتا ہوں، 6 گھنٹے کے بعد ادھر نئی فلائٹ آئے گی، گو بیک ٹو لندن۔ اچھا، میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، مجھے ایک سلپ دی کہ یہ ریسٹورینٹ ہے، کھانا پینا چائے وغیرہ کچھ بھی ہے، یو کین ہیو اٹ۔ میں بیٹھا رہا، 15-20 منٹ کے بعد مجھ کو خیال ہوا، میں واپس اس کے پاس گیا، میں نے کہا ادھر یہ ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کا سب سے بڑا آفیسر تو ہے؟ کہتا نہیں، دوسرا آدمی ہے۔ میں بولا میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، کہتا ہے ابھی آیا نہیں ہے۔ اچھا، میں بیٹھا رہا، کچھ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک آفیسر آیا ہے، یہ آفیسر تو چلا گیا پاسپورٹ رکھ لے کے، وہ جب یہ اندر جاتا تھا تو میں بھاگا اس کے پاس، اس کو میں نے گریٹ کیا، کاؤنٹر کے پیچھے جا کے مجھے بولتا ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ادھر سب سے بڑا آفیسر کون ہے؟ کہتا میں ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، اندر آؤ۔ کیبن میں لے گیا، میں نے کہا دیکھ یہ میرا پاسپورٹ ادھر پڑا ہے۔ بولا برابر ہے، تم 6 گھنٹے کے بعد واپس جاتے ہو۔ میں بولا میری بات سن، میں آغا خان کا مشنری ہوں، بس گولی لگے نا گولی، ایسا ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، آغا خان کے مشنری؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے اپنا بریف کیس کھول کے ایک لیٹر دکھایا، مولا کی سگنیچر دے کے آنکھوں کو لگایا، مجھے سلیوٹ کیا، کہتا میں کیا کروں تمہارے لیے؟ میں بولا مجھے شہر میں جانا ہے، 2 دن رہنا ہے۔ مجھے کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، تنزانیہ پاسپورٹ ہے، لیکن میں پاسپورٹ رکھ لوں؟ میں نے کہا رکھ لے۔ کہتا میں اسٹیمپ نہیں ماروں گا۔ میں بولا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے پاسپورٹ رکھ لیا، مجھے ایک سلپ دی پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ لکھ کے، مجھے بولا جب ادھر آنا ہم تم کو پاسپورٹ دے دیں گے۔ 2 دن ٹھہرنا ہے، 2 دن 3 دن، ایز مچ ایز یو لائک۔ میں بولا نہیں 2 دن ٹھہروں گا۔ ابھی میری جماعت کے لوگ مجھے لینے آئے تھے، وہ تو انتظار کرتے 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 چلے گئے۔ میں نے اس کو کہا، میں بولا دیکھ تمہارے بدسلوکی کے کارن سے میرے آدمی چلے گئے۔ کہتا میں تم کو گام میں لے جاؤں گا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے ایڈریس دیا، اپنا ٹائم ویسٹ کر کے گاڑی نکالی اور مجھ کو چھوڑ کے آیا۔ کس نام سے؟ آغا خان کے نام سے۔ ایسا ہمارا مولا ہے کہ جس کے نام کے تارا نام نہ پرتاپے کری مہاساگر سمندر دیوے مارگ۔ اے مولا تیرے نام سے مہاساگر سمندر مجھے رستہ دے دے، ایسا مولا ہمارا۔ اور ہم اس مولا کے نام سے فائدہ نہیں اٹھاویں۔ دنیا کی موہ ممتا مایا موج شوق گناہ عرشا یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ کھاؤ پیو، خوشی رہو، اچھے کپڑے پہنو، لیکن بڑائی نہ کرو۔ اچھی گاڑی میں، اچھے مکان میں رہو، لیکن مغرور نہ بنو، فضول خرچ نہ بنو۔ جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے، حضرت امام نے ابھی تھوڑی سی دورونی دی، تھوڑی ہدایت بھیجی کہ یہ 2-2.5 برس ریسیشن کے ہیں، خراب ہے، ٹائم خراب ہے، لڑائی ہوگا یا نہ ہوگا میڈل ایسٹ میں، لیکن 2-2.5 برس بزنس خراب ہو جائے گا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ حضرت فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے خرچ کرو، نئے کپڑے نہ بناؤ، جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے اس کو رکھو، یعنی کہ وہ چیز مت خریدو جس کے بغیر چل سکتا ہے۔ پیسہ بچانے کی کوشش کرو، پراپرٹی میں پیسہ مت ڈالو، کر کسر کرو، پیسہ بچاؤ، سمپل سادہ خوراک کھاؤ،
सिंपल सादे कपड़े पहनो। मौलाना हज़रत फरमाया 2-2.5 बरस, कदाच 3 बरस सारी दुनिया के ऊपर रिसेशन है। मैंने अभी आपको कनाडा की बात की। कनाडा में गए 10 महीने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक लगभग 45-46 हजार बैंकरप्सी फाइल हुई है। अमेरिका की हालत कनाडा से ज्यादा खराब है। यूरोप के अंदर जो यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी है, कॉमनवेल्थ है, ये भी खराब है। जापान की हालत और भी खराब है। जो ज्यादा मालदार हैं उनको ज्यादा नुकसान हुआ है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका के देश ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के डिपेंडेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर कुछ होता है तो इसका असर सारी दुनिया के ऊपर होता है। ऑयल और भी महंगा हो जाएगा और इसके कारण से दुनिया की और भी चीजें महंगी होंगी, बाल चीजें नहीं भी मिलेंगी। तो ये आने वाले 2 से 3 बरस जो है उनमें होशियारी से रहो, खर्च कम करो, मौज शौक की तरफ से न देखो, पार्टियां और ऐश आराम की चीजें न लो, हो गया। लेकिन अपने बाल बच्चों को भी कहो कि यह हज़रत इमाम की हिदायत है कि आप कड़कसर से रहो। मौलाना हज़रत इमाम हमारी कैसी फिक्र करता है, दुनिया भले भी फिक्र करता है, दीन भले भी फिक्र करता है। ऐसा पाक धनी हमें मिला है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने मौला का और इस मौला की बंदगी इबादत करके, इसकी फरमान बरदारी करके अगर हम रहें तो दिन दुनिया में हमारी हालतें और भी अच्छी हो जाएंगी और इंशाअल्लाह और भी अच्छी हो जाएंगी। मैं आपकी मुलाकात से बहुत खुश हुआ। आज 60 दिन से ज्यादा हुए मैं रोज 2-2, 3-3 वाजे करता हूँ, मुसाफरी करता हूँ। मेरी उम्र अब वो 25-40 बरस पहले जैसी नहीं रही। 72 बरस का आदमी आपके सामने खड़ा है और आपसे माफी मांगता हूँ कि और इससे ज्यादा अच्छी तरह से लंबी आवाज न कर सका, मेरा गला भी बिगड़ गया है। लेकिन आपकी मुलाकात से मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पता भी नहीं लगा कि कहाँ ये 1.25 घंटा निकल गया है। दिन भर आपको दीन में दुनिया में मौला आबाद करे, आपकी चढ़ती करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, 2 जहान में बरकतें देवे, आपको खुशियां देवे, आपको बख्शिशें देवे, आप पर रहमतें उतारे। मौला हर किस्म की तकलीफ, मुसीबत, मुश्किल, बीमारी दफा करे, 10 सुकूलियत में पूरा रखे। मौला आपके दीन के दुश्मन दफा करे। मौला फरमान बरदार मोमन बनाए, कुटुंब कबीलों में, जमातों में सलाह मोहब्बत देवे। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आपकी दुआ बंदगी कबूल करे। मौला आपके ऊपर, आपकी आल औलाद के ऊपर हमेशा राजी रहे, अच्छाई और भलाई के काम करने की तौफीक देवे। मौला ज़हर बातुल दीदार नसीब करे।